हेलो नमस्कार मु सीमा आपण मन स्वागत करूँ मोर गोटे केरकेरा यदि आज आमर ब्लॉग भल लगे तो निहाती लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर जमार बुलेनि जमती कि कर सो मु कमेंट बॉक्स को अफ कर मैंने एत सारा बैड कमेंट आसे मतलब राग लगे जी गुड़ आसो ताड़ू 3 डबल बैड आस मुझे कमेंट बॉक्स बंद करदेवी तो आप खराब है सो आज आम ब्लॉगटा स्टार्ट है कौन ना आज मामार प्रियजन लोक अच्छा नहीं चले चल रेडी 1 2 गो स्टार्ट आम आरंभ करिया आमर फादर पाखर फादर माने आमर होम मिनिस्टर को आगे आसिस्टांट छिड़ा होती बर्तमान तापर आरंभ करिया राणी मनकर आमर मदर इंडिया है तो आमर बड़ मामू मदनकर ब्रदर माने बड़ मामा तो मामू को तो या पूर्वर मोर भांजी बाग को जो जाइलु पूर्व अभी भी हल्का हल्का आसते बेसी आनी मामा बस मामा यात्रा देखी जाइना मामा पाईटा अच्छी गोटे दिन जीवे सी मामू आज जाइए यात्रा देखिए आसिले मामा 2 जन भाई जड़े अलरेडी अलमोस्ट डेथ हो गला हार्ली 7 कि 6-7 इयर्स हो गला बोधे मामू बस बड़ मामू आमर यात्रा डाक आणीजु यात्रा बाबा को तो सबुदिन देखुं मो झी ता भर गोटे ट्विस्ट करदे डाकुची से तार कथा हो खेलुँ क्या मैं मामा तुम दिह कथा कौन गोटे कह तुम्हें बाबा को राग कि नहीं कहला रिदी प्रमाण झिया रिदी कह माँ बापा को केमती रागुंट तू माँ को केमती रागबू कह माँ को केमती रागबू गल रागी देव टी आसबू शुणु बिचाडू शुणु जा माँ को टे रागबू जा माँ को रागी दे ढाई ढाई केमती करवा तार ढाई ढाई तार खेलार मन अच्छे मामा कहे मामा कह तुम बाबा को राग कि नहीं बाबा तो आमर कि ना आज ब्लॉगटा तो आम यू स्टार्ट कलु रातिर आज जो ब्लॉगटा अच्छे मुझे राति 12 1 2 जिते बड़े भी अधा अधा एडिट कर सारे सब छाड़देवी आम जात्रा देखी सारे कि आम जाइनु भावुँ काली जीव बोली देखा कौन हो सका पाऊ तू रखबू सब बड़ गोटे खराब जिनस लगे मो ड्राइपरटा भांगी जाए ड्राइपरटा अर्डर कर ड्राइपरटा आउट ऑफ स्टॉक करके गोटे बंद करदेला कौन गोटे अच्छी जोड़ा केमी मन मन कैनसल हो जाए कि कैनसल कर देती यहाँ मो मत भार राग राग पचारि ना कले कैनसल करेनि कि कैनसलटा कर ड्राइपरटा न आसू बिना ड्राइपरटर मोर पिन आसी जाऊ तापर जाइना देखा पिन आस सारापर देखा तो मागे मुझे देवी टोटाल चल जा आज ब्लॉगटा कंटिन्यू अच्छे काली सका पुणी थर जा मिसवा जातक पक्षी स्वीट नहीं देनी क्या मादल दिन दिन जमी कुंभकर्ण ना सूज सूजन पटड़ा देवी खाइब भात ना भात बोले भात खाइब मना करू जिनस खाने तब आसले जाता आड़ू आनी मका मका गोटे खाईदेला आगुरी पीला पुणी जो पणा पीला टे पुणी मका खाईदेला मका खाई पुणी देख चा कराला पुणी चाटा पीदेला से बेसन दिखे चल सीधा
କରିଦେବା ଆଠଟା 10 ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ଛିଡ଼ିନି କିଛି କାମ ଛିଡ଼ିନି ଆଉ ସେଇ 4ଟା 4:30 ବେଳକୁ ଯାହା ଟିକେ ଶୋଇଲା ଆଉ ପେଟ କାଟିବା ଆଉ ବାନ୍ତି କରିବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ମାନେ ତାର ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି ଛୁଆ ଶୋଇଲେ ଟୋଟାଲି ଶୋଇଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସକାଳ ପାଇବାରେ ଟିକେ ଶୋଇଲି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ରାତି ଯାକ ଟୋଟାଲି ଅନିଦ୍ରା ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ଉଠିଲୁ 7:30ରେ 7:30ରେ ଉଠିକି ମୋ ମାମାକୁ ଚା ଦେଲା ପରେ ସେ ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ମାମୁଁ ଆଉ ମାମା 2 ଜଣ ଯାକ ଚା ପିଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ପିଇଲି ତା ଭିତରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଝିଅକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଶୁଆଇଲି ସେ ନ ଶୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ତ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିକି ଆଉ ଭାତ ପାଣିଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଝିଅ ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ପାଣି ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବି ବୋଲି ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଯିବି ପୁଅର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଯାଇ ବି ହେବନି ଚାଲ ଯିବା ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ତ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ଆଉ କାମ ସରୁ ମାନେ କାମ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ 2 ଆଣ୍ଡ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଜଣେ ମାମା ଶାଶୁ ମାନେ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଣଜା ଆଉ ନାନୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋ ଖାଇବା ହେଇନି ଆଉ ପୁଅର ଦେହ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲି ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ 2ଟା ORS 2ଟା ଦେଇଥିଲି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଧେ ତାପରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଦେଲା ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବାନ୍ତି ଟିକେ ଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ପାଣି ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦହି ଆଉ ଭାତ ଆଉ 2ରୁ 3 ମୁଠା ଟୋଟାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ବନେଇଛି ଆଜି ଏଇଟା ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ପୋଟଳକୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ ମୁଁ କରିଛି ଶାଗ ଆଉ ଘରେ ଅଛି ମାଛ ଆଉ ଶାଗ ଅଛି ଆଉ ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆମେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଯେଉଁ ମାଛ ଅଣାହେଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ 2-3 ମାଛ ଆଣିଥିଲା ସେ ମାଛକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିନି ଯାହା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇକି ଯାହା ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଯେ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଲି ସବୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କରିଦେଇଛ ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇକି ବାଟା ତ ମୁସ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ नानी कहती आसुँच नानी बसुँच साइड्रे आ मामा बाबा आ मामू तांको कथा शुणुंट मु साइड्रे बसती तो मु भाविली टिके मु शूट करनी आ बाबू को टिके भल लगुच बाबा पाखे शोक खिचड़ी हो कौन कर बिचरा।